បាទសួស្តីអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីយើងចូលunit 7 7C great days អូខេ great days បាទ great days គឺយ៉ាងម៉េចដែរបាទថ្ងៃដ៏ល្អបាទណាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យណាបងយើងអូខេ Can you remember the ordinal numbers តើអ្នកចាំបានទេនៅចំនួនរៀបណាបងយើងបាទចំនួនរៀបណា ordinal គេ ordinal numbers គេ ordinal numbers គេអញ្ចឹងចំនួនវិធីគឺហៅចំនួនរាប់ cardinal numbers បាទអញ្ចឹងរវាង ordinal numbers ហើយនិង cardinal numbers ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅចំនួនរាប់ណាគឺ cardinal numbers ដើម្បីរាប់ថាវត្ថុអីមួយក៏ណាម្នាក់មានចំនួនប៉ុន្មានណាជា 5 apples 2 cans បាទអញ្ចឹងទៅយើងបង្ហាញពីចំនួនថាមានប៉ុន្មានតែពេលចំនួនរៀបបង្ហាញលំដាប់ថ្នាក់ទីណាជាក់ស្ដែងថ្ងៃទីប្រហែលណាមួយខែមាន30ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងចង់ប្រៀបធៀបថាទីប្រហែលហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ ordinal numbers សម្រាប់ថ្ងៃទីប្រហែលអញ្ចឹងណាមកថ្នាក់ទីប្រហែលគេនេះថ្នាក់ទីប្រហែលណាបាទទី1ទី12អីទៅអញ្ចឹងណាអូខេ7th grade បាទថ្នាក់ទី12ហ្នឹងបាទតែវាថា grade 7ហ្នឹងក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើង order and write them in full form in your notebooks អញ្ចឹងឥឡូវយើងសរសេរបាទសរសេរជាពាក្យពេញតែម្ដងបាទជាមួយនឹង ordinal number ទាំងនេះពី1ដល់10ណាបាទឥឡូវយើងសរសេរតាមលំដាប់មកលេខទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ទី8ទី9ទី10បាទយើងសរសេរជាលេខនឹងឲ្យតាមលំដាប់ហើយយើងសរសេរជាអក្សរពេញមកណាអូខេឥឡូវតើអ្នកអរគ្នាសរសេរហើយបាទយើងសរសេរឲ្យហើយយកចម្លើយឥឡូវនេះមិនដឹងយើងភ្លេចនៅនេះយើងមើលមកឡើងវិញឡើងនេះបាទមើលសិននេះឃើញទេបាទនេះ first ទី1គេណាបាទទី1យើង first second ណាទី2 third ទី3 fourth ទី4 fifth ទី5បាទ sixth ទី6 seventh ទី7 eighth ទី8 ninth ទី9 tenth ទី10បាទឃើញទេអូខេចឹងហើយបានយើងមើលនេះចឹងហើយបានជានេះ first st យើងយកកតុយចងគឺ st ឃើញទេបាទយើងមើលពីថា first បញ្ចប់ដោយ st បាទ second យក nd ដែលស្តែពីថា second បញ្ចប់ដោយ nd ដែរឃើញទេបាទយើងមើល spelling ឃើញហើយក្រៅពី first second ហើយនិង third នេះ third នេះក៏ od ដែលស្តែបញ្ចប់ដោយ od ខាងចុងដែរឃើញទេបាទក្រៅពីហ្នឹងគឺធម្មតាគឺ th ធម្មតាណាបាទអរគ្នាបាទដែលសារ spelling វាគឺបញ្ចប់ខាងចុងគឺដោយ th ណាដូចលេខ9 10ប្រហែលកន្លែងនោះបាទតែ first second third បាទគឺវាបញ្ចប់ដោយផ្សេងពី th ណាបាទអូខេចឹងគឺយើងសេទៅបាទយើងមើលបាទwhat does Bopa do on Sunday តើ Bopa ធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទ listen and order the pictures បាទយើងស្ដាប់ហើយយើងរៀបលំដាប់ណាបាទ order រៀបលំដាប់រូបភាពឲ្យត្រូវលំដាប់បាទ use first second third យើងសរសេរលេខចូលលេខនេះគឺជា ordinal number ឃើញទេបាទលេខ1បន្ត st លេខ1 st លេខ2 nd លេខ3 od ឃើញទេបាទនេះគឺជា ordinal number បាទអញ្ចឹងយើងនឹងស្ដាប់ហើយយើងមើលរូបភាពសិនទៅនេះបាទរូបភាពអូខេបាទនេះតើបុប្ផាធ្វើអ្វីខ្លះបាទណាអូខេ so now you will listen carefully everyone Tape script 3.7.4 Hi, I'm Bopa. On Sunday, I get up at 9. Then I have breakfast with my mom and dad. After that, Mom and I go shopping. We go to the shop together and buy everything we need. We buy food and some clothes.
Then I swim in the river with my friends. We usually have lunch there. We go home at 3. I watch TV and then help my mom cook dinner. And now it's dinner time. Yum yum yum. Ok bà. Như vậy hay bây giờ bà sẽ bạn phần bàn tình bạn ở đây nè, đại lịch thì muối thì pi thì bay nè đấy bà. Trên thì muối này bà hai như cứ have breakfast cái nhé bà. Trên scam thì bị tra nè bà nè bà ta thơ vậy là nè bà. Đấy bà. Trên thì pi nào nè. Trước khi nó play đòn tiết hay nàng ngọc nít bà chăm đạp đòn tiết bà nói thơ hỏi tay khi mà lấy nhung vô chụp lại nè. Nhưng play hết nhung vô chụp lại phim nhầm đòn bà. Ok. Ta như tao bạn bạn. Tape script 3.7.4. Hi, I'm Bopa. On Sunday, I get up at 9. Then I have breakfast with my mom and dad. After that, mom and I go shopping. Ok. Vậy lên bị cái mình ở đi, ta kia ta nào. To bị với nè. Bà, ní. Second. Here, right? Second. Đại lý bí và tao. Đại lý bí and đi bà. Okay, go shopping. Okay? Go shopping. Bà, tao thấy văn nè. Go shopping. Bà, lâu tao tiết. We go to the shop together and buy everything we need. We buy food and some clothes. Then I swim in the river with... Okay, thấy kì. Bà ní. Third here, okay? Third. Đại lý bay mà audio mà. Third. Swim in the river, okay? Yeah, swim in the river with friends. With friend, bà. Rồi mơ force đó nó lấy ná bà. Friends. We usually have lunch there. Nhưng mà tới. Nè, bà force here. Here, right? Okay, have lunch. There, cứ have lunch and by the river. Okay, lunch. Cứ force here. Bà. Đó tiếp. Rồi mơ fibs. We go home at 3. I watch TV and then help my... Okay. Bài tiết. Okay. Fibs nè. Watch TV. Đó. Nè. Watch TV. Và fibs here. Mà tao về watch TV bài tiết bây giờ bà. Mom cook dinner. Okay. Fibs. Allow 6 nữa đi. Bà. Nè. 6 here. Nè. Have mom cook dinner. Okay. Bà. And now it's dinner time. Yum yum yum. Ok, cho hỏi đi bà. Bà nhé. Seventh. Okay. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seven. Okay. Bà. Nên này, chứ không thao gì tự nữa bà. Okay. I will write about a one's day. Use the pictures to help you. Bà. Chân gì sẽ ghé sẽ âm pi ngày vào bọn thấy ra nè chứ giờ vào được khi bằng khẩu nó với chui gì chùm nuôi thằng ta sẽ nè và bằng hai cầm phía bằng khẩu nè hai em ở bọn và số đấy khi cửa bọn và every day I get up at và rót cái nè rót cái trong con bị cái nấu màu màn đậm mất và màu mất then I mà tao một tiết vậy không phải bị thành đen bằng hai vì đạp cầm phía làm tao một tiết đấy khi then I và niệm tao một tiết rồi gì mới đi hỏi và ra chỉ mỗi ếch và chứ ai tha lê ếch đó và chân dương xem đó mà nhà mạnh đấy và ai lê ếch tới và như vậy tiết này nhưng mà mới cái ice cream hay mà ok chứ cho bà hai chia hai tròn có bếp ice cream là bữa và ai xem và bây giờ okay. Đấy ní cái bài tiết ok fly ok còn ho bà ho lên như thế nhé nè bài tiết này bà ok maybe what ok maybe hang out with with friend đấy bà bây giờ hang out with friend đấy bà nó lên mũi này bà đấy còn bài tiết answer phớ nữa okay. Read books at night đó ok cho nên nhưng mà là pro thì
បាទពាក្យខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយរូបភាពតែយើងសេទាំងអស់គ្នាយើងសេសកម្មភាពប្រកបដាក់ថាគាត់ធ្វើអីមកប្រហែលអញ្ចឹងណាបាទយើងសេបន្ថែមឲ្យអស់នៃដែលយើងអាចនឹកឃើញណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងពេលយើងអស់សំនេះហើយអស់គ្នាបាទណាបាទនេះជាហ្គេមមួយបាទហ្គេមណាហ្គេមសុកសេបាទអូខេបាទជាងហ្គេមសុកសេនេះបើយើងចង់លេងយើងលេងជាមួយមិត្តភក្តិយើងទៅបាទហ្នឹងហើយយើងរើសពាក្យណាក៏បានដែរយើងរើសពាក្យឲ្យបានច្រើនបាទហើយយកមកលេងហ្គេមហ្នឹងទៅណាដូចថាអ្នកមានម្នាក់បាទគាត់និយាយថាសុកសេបាទសុកសេហើយគេថា walk the dog បាទអញ្ចឹងទៅណាឧទាហរណ៍សុកសេ walk the dog បាទអញ្ចឹងពេលគាត់និយាយថាសុកសេ walk the dog អញ្ចឹងយើងអាចថាតាមទៅអញ្ចឹងណាបាទតែបើគាត់អត់និយាយថាសុកសេទេគាត់និយាយថា walk the dog ទេអញ្ចឹងយើងមិនថាតាមទេណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ជំនាញណាយើងបាទចាប់ហើយពេលយើងធ្វើនេះបាទយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe យើង subscribe មួយទៅបាទម្នាក់មួយអូខេដើម្បីបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតណាបាទហើយshare ផងបើសិនជាគិតថាមានប្រយោជន៍ណាអរគ្នាអូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយយើងចូល tape script translation ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេ see you later everyone